اردو فکشن نریٹڈ میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کی خدمت میں سعادت حسن منٹو کے ایک اور افسانے کے ساتھ حاضر ہوں، جس کا عنوان ہے بو۔ برسات کے یہی دن تھے۔ کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے اسی طرح نہا رہے تھے۔ ساگوان کے اس اسپرنگ دار پلنگ پر جو اب کھڑکی کے پاس سے تھوڑا ادھر سرکا دیا گیا تھا، ایک گھاٹن لونڈیا رندھیر کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پاس باہر پیپل کے نہائے ہوئے پتے رات کے دھندلے اندھیرے میں جھنکوں کی طرح تھرتھرا رہے تھے، اور شام کے وقت جب دن بھر ایک انگریزی اخبار کی ساری خبریں اور اشتہار پڑھنے کے بعد جب وہ بالکنی میں ذرا تفریح کی خاطر آ کھڑا ہوا تھا، تو اس نے اس گھاٹن لڑکی کو جو ساتھ والے رسیوں کے کارخانے میں کام کرتی تھی اور بارش سے بچنے کے لیے املی کے پیڑ کے نیچے کھڑی تھی، کھانس کھانس کر اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد ہاتھ کے اشارے سے اوپر بلا لیا تھا۔ وہ کئی دن سے شدید قسم کی تنہائی محسوس کر رہا تھا۔ جنگ کے باعث بمبئی کی تقریباً تمام کرسچن چھوکریاں جو سستے داموں مل جایا کرتی تھیں، عورتوں کی ایگزالری فورس میں بھرتی ہو گئی تھیں۔ ان میں سے کئی ایک نے فورٹ کے علاقے میں ڈانس اسکول کھول لیے تھے، جہاں صرف فوجی گوروں کو جانے کی اجازت تھی۔ رندھیر بہت اداس ہو گیا تھا۔ اس کی اداسی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کرسچن چھوکریاں نایاب ہو گئی تھیں۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فوجی گوروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مہذب، تعلیم یافتہ، صحت مند اور خوبصورت تھا۔ صرف اس لیے اس پر کعبہ خانوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے کہ اس کی چمڑی سفید نہیں تھی۔ جنگ سے پہلے رندھیر ناگپاڑا اور تاج ہوٹل کی کئی مشہور و معروف کرسچن لڑکیوں سے جسمانی تعلقات قائم کر چکا تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اس قسم کے تعلقات کی کرسچن لڑکوں کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ معلومات رکھتا تھا، جن سے لڑکیاں فیشن کے طور پہ رومانس لڑاتی ہیں اور بعد میں کسی چوگت سے شادی کر لیتی ہیں۔ رندھیر نے محض دل ہی دل میں ہیزل سے بدلہ لینے کی خاطر اس گھاٹن لڑکی کو اشارے سے اوپر بلایا تھا۔ ہیزل اس کے فلیٹ کے نیچے رہتی تھی اور ہر روز صبح وردی پہن کر کٹے ہوئے بالوں پر خاکی رنگ کی ٹوپی ترچھے زاویے سے جما کر باہر نکلتی تھی، اور اس انداز سے چلتی تھی گویا فٹ پاتھ پر تمام جاننے والے اس کے قدموں کے آگے ٹاٹ کی طرح پچھتے چلے جائیں۔ رندھیر نے سوچا تھا کہ آخر کیوں وہ ان کرسچن چھوکریوں کی طرف اتنا زیادہ راغب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے جسم کے تمام قابل نمائش چیزوں کی اچھی طرح نمائش کرتی ہیں، کسی قسم کی جھجک محسوس کیے بغیر اپنے ایام کی بے ترتیبی کا ذکر کر دیتی ہیں، اپنے پرانے معشوقوں کا حال سناتی ہیں، جب ڈانس کی دھن سنتی ہیں تو اپنی ٹانگیں تھرکانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی عورت ان تمام خوبیوں کی حامل ہو سکتی ہے۔ رندھیر نے جب گھاٹن لڑکی کو اشارے سے اوپر بلایا تو اسے کسی طرح بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ سلائے گا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر یہ خیال کیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچاری کو نمونیا ہو جائے، تو رندھیر نے اسے کہا، یہ کپڑے اتار دو، سردی لگ جائے گی۔ وہ رندھیر کی اس بات کا مطلب سمجھ گئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں شرم کے لال ڈورے تیر گئے تھے، لیکن بعد میں جب رندھیر نے اسے اپنی دھوتی نکال کر دی تو اس نے کچھ دیر سوچ کر اپنا کاشتہ کھولا، جس پر میل بھیگنے کی وجہ سے اور بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ کاشتہ کھول کر اس نے ایک طرف رکھ دیا اور جلدی سے دھوتی اپنی رانوں پر ڈال لی۔ پھر اس نے اپنی پھنسی پھنسی چولی اتارنے کی کوشش کی، جس کے دونوں کناروں کو ملا کر اس نے ایک گانٹھ دے رکھی تھی۔ وہ گانٹھ اس کے تندرست سینے کے ننھے مگر میلے گڑے میں جذب ہو گئی تھی۔ دیر تک وہ اپنے گھسے ہوئے ناخنوں کی مدد سے چولی کی گانٹھ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، جو بھیگنے کی وجہ سے بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ جب تھک ہار کر بیٹھ گئی تو اس نے مراٹھی زبان میں رندھیر سے کچھ کہا، جس کا مطلب یہ تھا، میں کیا کروں، یہ نہیں کھلتی۔ رندھیر اس کے پاس بیٹھ گیا اور گرہ کھولنے لگا۔ تھک ہار کر اس نے ہاتھ میں چولی کا ایک سرا پکڑا، دوسرے ہاتھ میں دوسرا، اور زور سے کھینچا۔ گرہ ایک دم پھسلی۔ رندھیر کے ہاتھ زور میں ادھر ادھر ہٹے اور دو دھڑکتی ہوئی چھاتیاں نمودار ہوئیں۔ لمحہ بھر کے لیے رندھیر نے سوچا کہ اس کے اپنے ہاتھوں نے اس گھاٹن لڑکی کے سینے پر نرم نرم گندھی ہوئی مٹی کو ماہر کمہار کی طرح دو پیالوں کی شکل بنا دی ہے۔ اس کی صحت مند چھاتیوں میں وہی گدراہٹ، وہی جاذبیت، وہی تراوت، وہی گرم گرم ٹھنڈک تھی جو کمہار کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے تازہ تازہ کچے برتنوں میں ہوتی ہے۔
मटमैले रंग की इन जवान छातियों में जो बिल्कुल बेदाग थी, एक अजीब किस्म की चमक महलूम थी। स्याही माइल गंदमी रंग के नीचे धुंधली रोशनी की एक तह सी थी जिसने एक अजीबोगरीब किस्म की चमक पैदा करती थी, जो चमक होते हुए भी चमक नहीं थी। उसके सीने पर छातियों के ये उभार ऐसे दिए मालूम होते थे जो तालाब के गदले पानी पर जल रहे हों। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह कपकपा रहे थे। लड़की के दोनों कपड़े जो पानी में शराबोर हो चुके थे, एक गलीज ढेरी की शक्ल में फर्श पर पड़े थे और वो रणधीर के साथ चिमटी हुई थी। उसके नंगे और मैले बदन की गर्मी रणधीर के जिस्म में वो कैफियत पैदा कर रही थी जो सख्त सर्दियों में नाइयों के गलीज गर्म हमाम में नहाते वक्त महसूस हुआ करती है। सारी रात वो रणधीर के साथ चिमटी रही। दोनों जैसे एक दूसरे के मदगम हो गए थे। उन्होंने बमुश्किल एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो कुछ उन्हें कहना था सांसों, होंठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी रात उसकी छातियों पर हवाई लम्स की तरह फिरते रहे। छोटी छोटी चूचियां और वो मोटे मोटे मसाम जो चारों तरफ एक स्याह दायरे की शक्ल में फैले हुए थे, इस हवाई लम्स से जाग उठते और उस घाटन लड़की के सारे जिस्म में ऐसा इर्ताश पैदा करते कि रणधीर खुद भी एक लहजे के लिए कपकपा उठता। ऐसी कपकपाहटों से रणधीर का सैकड़ों बार वास्ता पड़ा था। वो उनको बखूबी जानता था। कई लड़कियों के नरमो नाजुक और सख्त सीनों से अपना सीना मिलाकर कई की रातें गुजार चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल उसके साथ लिपट कर घर की वो सारी बातें सुना दिया करती थी जो किसी गैर के लिए नहीं होती। वो ऐसी लड़कियों से भी जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुका था जो सारी मशक्कत करती थी और उसे कोई तकलीफ नहीं देती थी। लेकिन ये घाटन लड़की जो पेड़ के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसे उसने इशारे से ऊपर बुला लिया था, मुख्तलिफ थी। सारी रात रणधीर को उसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बू आती रही थी। इस बू को, जो बैक वक्त खुशबू भी थी और बदबू भी, वो तमाम रात पीता रहा था। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट से, हर जगह से ये जो बदबू भी थी और खुशबू भी रणधीर के हर सांस में मौजूद थी। तमाम रात वो सोचता रहा था कि एक घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज इतनी ज्यादा करीब ना होती अगर उसके जिस्म से ये बू ना उड़ती। ये बू जो उसके दिलो दिमाग की हर सलवट में रेंग रही थी, उसके तमाम पुराने और नए ख्यालों में रच गई थी। इस बू ने उस लड़की को और रणधीर को एक रात के लिए आपस में हल कर दिया था। दोनों एक दूसरे के अंदर दाखिल हो गए थे और अमीक तरीन गहराइयों में उतर गए थे, जहां पहुंचकर वो एक खालिस इंसानी लज्जत में तब्दील हो गए थे। ऐसी लज्जत जो लम्हाती होने के बावजूद दायमी थी, जो माइले परवाज होने के बावजूद साकिन और जामिद थी। वो दोनों एक ऐसा पंछी बन गए थे जो आसमान की नीलाहटों में उड़ता उड़ता गैर मुतहरक दिखाई देता है। इस बू को, जो उस घाटन लड़की के हर मसाम से बाहर निकलती थी, रणधीर अच्छी तरह समझता था। हालांकि वो उसका तज्जिया नहीं कर सकता था। जिस तरह बाज़ औक़ात मिट्टी पर पानी छिड़कने से सौंधी सौंधी बास पैदा होती है, लेकिन नहीं, वो बू कुछ और ही किस्म की थी। उसमें लवेंडर और इत्र का मस्नूई पन नहीं था। वो बिल्कुल असली थी, औरत और मर्द के बाहमी ताल्लुकात की तरह असली और अज़ली। रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। वो नहाने के बाद आम तौर पर अपनी बगलों वगैरह में खुशबूदार पाउडर लगाता था या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करता था जिससे पसीने की बू दब जाए। लेकिन हैरत है कि उसने कई बार इस घाटन लड़की की बालों भरी बगलों को चूमा और उसे बिल्कुल घिन न आए, बल्कि अजीब तरह की लज्जत महसूस हुई। उसकी बगलों के नरम नरम बाल पसीने के बायस गीले हो रहे थे। उनसे वही बू निकलती थी जो गायब दर्जा काबिल फहम होने के बावजूद नाकाबिल फहम थी। रणधीर को ऐसा लगता था कि वो उस बू को जानता है, पहचानता है और इसका मतलब भी समझता है, लेकिन किसी और को समझा नहीं सकता। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल के पत्ते लरस लरस कर नहा रहे थे। हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाहटें खुली हुई थीं। अंधेरा था, मगर उसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी भी समोई हुई थी, जैसे बारिश के कतरों के साथ लगकर तारों की थोड़ी थोड़ी रोशनी उतर आई हो।
बरसात के यही दिन थे जब रणधीर के उस कमरे में सागवान का सिर्फ एक पलंग होता था, मगर अब उसके साथ एक दूसरा भी पड़ा था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद थी। दिन यही बरसात के थे, मौसम भी बिल्कुल ऐसा ही था, मगर फिजा में इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था। उस पलंग पर जिस पर रणधीर औंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के लरसते हुए पत्तों पर बारिश के कतरों का रक्स देख रहा था, एक गोरी चिट्टी लड़की अपने सतर को नंगे जिस्म से छुपाने की नाकाम कोशिश करते करते गालिबन सो गई थी। उसकी लाल रेशमी सलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी। उसके गहरे सुर्ख अजार बंद का एक फुंदना नीचे लटक रहा था। पलंग पर उसके दूसरे उतरे हुए कपड़े भी पड़े थे। उसकी सुनहरी फूलों वाली कमीज, अंगिया, जांगिया और दुपट्टा, सबका रंग सुर्ख था, बेहद सुर्ख। ये सब कपड़े हिना के इत्र की तेज खुशबू में बसे हुए थे। लड़की के स्याह बालों में यष्ट के जर्रे गर्द की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर गाजे, सुर्खी और यष्ट के उन जर्रात ने मिलजुल कर एक अजीबोगरीब रंग पैदा कर दिया था। बेजान सा उड़ा उड़ा रंग और उसके गोरे सीने पर अंगिया के कच्चे रंग ने जा बजा लाल लाल धब्बे डाल दिए थे। छातियां दूध की तरह सफेद थीं, जिसमें थोड़ी थोड़ी नीलाहट भी थी। बगलों के बाल मुंडे हुए थे, जिसके बायस वहां सुरमई गुबार सा पैदा हो गया था। रणधीर कई बार इस लड़की की तरफ देखकर सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीलें उखेड़ कर इसको लकड़ी के बंद बक्स में से निकाला है, किताबों और चीनी के बर्तनों की तरह। क्योंकि जिस तरह किताबों पर दाग के निशान होते हैं, चीनी के बर्तनों पर हिलने जुलने से खराशें आ जाती हैं, ठीक उसी तरह इस लड़की के बदन पर भी कई निशान थे। जब रणधीर ने उसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली थीं, तो उसकी पीठ पर और सामने सीने के नरम नरम गोश्त पर छुरियां सी बनी हुई थी। बरसात के वही दिन थे। पीपल के नरम कोमल पत्तों पर बारिश के कतरे गिरने से वैसी ही आवाज पैदा हो रही थी जैसी रणधीर उस दिन सारी रात सुनता रहा था। मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इसमें हिना के इत्र की तेज खुशबू खुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक इस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध ऐसे सफेद सीने पर हवाई लम्स की तरह फिरते रहे। उसकी उंगलियों ने इस गोरे गोरे जिस्म में कई इर्ताश दौड़ते हुए महसूस किए थे। उसके नरम गरम जिस्म की कई गोशों में सिमटी हुई कपकपाहटों का भी पता चला था। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया, तो रणधीर के जिस्म के हर मसाम ने इस लड़की के बदन के छिड़े हुए तारों की आवाज सुनी। लेकिन वो पुकार कहाँ थी? वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के जिस्म की बू में सूंघी थी। वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से कहीं ज्यादा काबिले फहम थी। वो पुकार जो सौती हदूद से निकलकर बेआवाज हो गई थी। रणधीर सलाखों वाली खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके बहुत करीब पीपल के पत्ते लरज रहे थे, मगर वो उनकी लर्जिशों के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां उसे मटमैले बादलों में अजीब किस्म की धुंधली रोशनी दिखाई देती थी, ठीक वैसी ही जैसी उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आई थी। ऐसी रोशनी जो राज की बात की तरह छुपी हुई मगर जाहिर थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी मिले आटे की तरह मुलायम था, लेटी थी। उसके सोए हुए जिस्म से हिना के इत्र की खुशबू आ रही थी, जो अब थकी थकी मालूम होती थी। रणधीर को ये दम तोड़ती और हालत नज़ा को पहुंची ये खुशबू बहुत नागवार मालूम हुई। इसमें कुछ खटास थी, एक अजीब किस्म की खटास, जिस तरह बदहजमी के डिकारों में होती है, उदास, बेरंग और बेकैफ। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरह फटे हुए दूध में सफेद सफेद बेजान फुटकियां बेरंग पानी में साकिन होती हैं, उसी तरह इस लड़की की नस्वानियत उसके वजूद में ठहरी हुई थी। सफेद सफेद धब्बों की सूरत में असल में रणधीर के दिलो दिमाग में वो बू बसी हुई थी। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरह फटे हुए दूध में सफेद सफेद बेजान फुटकियां बेरंग पानी में साकिन होती हैं, उसी तरह इस लड़की की नस्वानियत उसके वजूद में ठहरी हुई थी, सफेद सफेद धब्बों की सूरत में।
اصل میں رندھیر کے دل و دماغ میں وہ بو بسی ہوئی تھی جو اس گھاٹن لڑکی کے جسم سے بغیر کسی بیرونی کوشش کے باہر نکل رہی تھی، وہ بو جو ہنا کے عطر سے کہیں زیادہ ہلکی پھلکی اور دور رس تھی، جس میں سونگھے جانے کا اضطراب نہیں تھا، جو خود بخود ناک کے راستے داخل ہو کر اپنی صحیح منزل پر پہنچ گئی تھی۔ رندھیر نے آخری کوشش کرتے ہوئے اس لڑکی کے دودھیالے جسم پر ہاتھ پھیرا، مگر اسے کوئی کپ کپاہٹ محسوس نہ ہوئی۔ اس کی نئی نویلی بیوی جو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی لڑکی تھی، جس نے BA تک تعلیم پائی تھی اور جو اپنے کالج میں سینکڑوں لڑکوں کے دل کی دھڑکن تھی، رندھیر کی نبض تیز نہ کر سکی۔ وہ ہنا کی مرتی ہوئی خوشبو میں اس بو کی جستجو کرتا رہا جو برسات کے انہی دنوں میں جب کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے بارش میں نہا رہے تھے، اسے گھاٹن لڑکی کے میلے جسم سے آتی تھی۔ ابھی آپ سعادت حسن منٹو کا افسانہ بو سن رہے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل اردو فکشن نریٹڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوست احباب کو مطلع رکھیے۔ اس کے ساتھ آپ کا میزبان حسن مشتبہ اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔